Haleluya. Shalom semuanya. Oke. Puji Tuhan saya bisa berada kembali di sini. Praise the Lord that I can be here today and share God's words with you all. Welcome. You came last week on the afternoon service and I will try to say the message in English. I will try my best. Selamat datang untuk bapak ibunya Jeffra juga, welcome, sama kakak-kakaknya juga ya, welcome. Haleluya. Ya, agak dingin ya, tapi it's okay. Puji Tuhan, sebelum saya mulai sharingkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. We're going to pray first. Hallelujah. Father God, we thank you for this morning, Lord. We thank you for this opportunity, oh Lord, to receive your word, to listen of your truth, and to gain our knowledge and to know you better in our life. We thank you, Lord, for all the things that you've done in our life, oh God. And we want to praise you, and we want to catch your word and receive the anointing that coming from you. Thank you, Lord Jesus, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. 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 Oke. Pada pagi hari ini judulnya adalah Delegated Power. Kuasa yang diberikan. Amen. Amen. Delegated power, in the word authority. Perkataan authority already given from the Old Testament through the New Testament. Jadi Tuhan sudah berkata tentang otoritas itu dari awal perjanjian lama sampai perjanjian baru. So, dari sini kita tahu bahwa sumber segala otoritas adalah Tuhan. Amin. Seperti judul pada bulan ini, the source of the authority is Jesus Christ. Okay? So, this month, these 3 months, we will learn about the influence authority. Authority that give influence for others. Jadi penting sekali bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk mengerti otoritas apa yang kita miliki. Amin. It's very important for us, the believer, to know what the authority that we have in Jesus Christ. Amin. Amin. Yes. So, dasar ayat firman pada pagi hari ini, this is the foundation, the word of God for this month. Kita baca in Indonesian first and then in English. Okay, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." In English, and Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me from heaven and on earth." Amen. Amen. Ini adalah perkataan Tuhan. Ketika itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di Galilea before he ascended to heaven. So, kejadian ini waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Bukit Galilea sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus lagi duduk-duduk sama murid-muridnya and then he said this. Nanti kalau ada kesempatan kita baca lebih lagi di ayatnya 16 sampai ke 20. When you have the opportunity at home, you can read from Matthew 28, 16 to 20. Ya, Oke. Allah memberikan segala otoritas kepada Yesus sebagai anaknya, segala kuasa di surga dan di bumi. Jesus received all the authority from God the Father on heaven and earth. What's that mean? That means his power or his authority is unlimited. Amin. Jadi nggak ada batasan kuasa Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas segalanya. Ya, ini kita mengerti dulu di sini ya. So Jesus has all the authority, universal authority, the right to rule everything and everyone. He is the right. Tuhan Yesus memiliki hak untuk melaksanakan otoritas yang dia terima dari Bapa. Untuk melaksanakan segala hukum dan ketentuan Bapa dan reinforce. Ya, reinforce it to everyone. Reinforce to everyone. Catch that words, okay? Haleluya. Oke, jadi Tuhan memiliki kuasa itu. Above all power, above almighty and all dominion, Jesus have the power for it. Amen. Amen. Okay. A
according to Oxford Dictionary, otoritas itu artinya ini. Saya bacakan di bahasa Indonesia dulu ya. Otoritas adalah kuasa atau hak untuk melaksanakan ketaatan. Yang kedua artinya adalah pemberian kuasa. Yang ketiga adalah persamaan kata dari otoritas adalah memberikan pengaruh atau kuasa. Itu tadi ya. Jadi bulan ini adalah influence authority. Otoritas yang memberikan pengaruh. Amen. In English, the authority in Oxford Dictionary mean that authority is the power or right to enforce obedience. Enforce obedience. Delegated power, and a synonym for authority is influence or power. So the words power and authority is hand in hand. Jadi perkataan kekuatan dan kuasa itu selalu bersama-sama, selalu dipakai bersama-sama. Amin. Amin. Since the beginning of the creation, Adam and Eve was in the Eden. Ya, kita tahu itu dari pertama permulaan Adam dan Hawa ada di Taman Eden. They have the authority from God to stay in the garden, to manage the garden. Even God said to Adam, "You have the authority of all of my creation." Wow. Ya, jadi dari awal penciptaan Adam dan Hawa sewaktu mereka ada di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada mereka untuk tinggal di Taman Eden, mengusahakan Taman Eden. Bahkan Tuhan berkata, semua ciptaanku ini kamu berkuasa atasnya. How big is the authority that they have in that time? Betul ya. Kalau kita memiliki semua authority itu, wow, betapa kita powerful sekali. Ya, betul ya. Tapi kita juga ingat selanjutnya apa yang terjadi. We remember what happened next. That Adam and Eve fall into the temptation, into the trap of our enemies. Adam dan Hawa jatuh ke dalam pencobaan iblis. Ya, kita sudah tahu itu ceritanya semuanya. That's happened because of their disobedience to God. Ya, jadi ketika Tuhan bilang semuanya kamu boleh lakukan, kamu boleh usahakan, kamu boleh kuasai kecuali mengambil atau memakan dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk, serta dari pohon kehidupan. Itu adalah perkataan Tuhan. Tetapi waktu itu Adam dan Hawa jatuh di dalam tipu muslihat iblis. They fall into the trap of the enemy. Ya, sejak kejadian itu, tidak hanya hubungan mereka yang terputus dari Tuhan, not only that their relationship cut off from God, there is another thing that happened, that the enemy stole the authorities. Jadi iblis mencuri otoritas itu yang sudah diberikan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan iblis. Jadi udah tahu ya di sini ya. Jadi sekarang yang berkuasa atas otoritas di bumi itu adalah iblis. Makanya kenapa kita harus hati-hati dengan segala tipu muslihat iblis. We have to be mindful and careful for what the evil doing around us. Amen. Karena dia sudah mencuri otoritas yang dimiliki oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Betul ya. Jadi otoritas ini penting karena otoritas ini diperlukan untuk melaksanakan ketaatan, to force the obedience. Jadi kalau otoritas sudah dicuri, what a human being can do? Jadi pertanyaan kan? Jadi kita bertanya, so we're gonna ask, if they stolen the authority that the first man have, what then the man can do? That's why God gives Jesus Christ for us. Amen. Makanya itu Tuhan mengirimkan anaknya untuk kita semua. Amin. Apakah Tuhan tidak tahu hal ini akan terjadi? Tahu. Tuhan Maha tahu. He's omnipresent everywhere.
Ya, Tuhan mengetahui apa yang iblis akan lakukan, Tuhan mengetahui apa Adam dan Hawa akan lakukan, semuanya Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Why He let it happen? That is a question too, why He let it happen? He knows everything. Because He wants His word to be fulfilled through Jesus Christ. Karena Tuhan mau firman-Nya semuanya digenapi dengan melalui Tuhan Yesus. Amin. Otherwise, His word is not true words. Makanya kenapa dibilang Tuhan tidak bisa berbohong. He is not a liar. Everything that He said, He fulfill. Amin. Amin. Jadi dari kejadian ini kita bisa tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Tuhan genapi. Prophet Isaiah prophesies about the coming of Jesus Christ long before Jesus even born. Betapa hebatnya Tuhan kita. How great He is, our mighty God. Amen. Through everything. That's why if you don't understand of anything, read the Bible. Jadi sejak kejatuhan, otoritas manusia diambil oleh iblis. Dan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Jesus is the fulfillment of God's words. Couple weeks ago, we celebrate Good Friday. We celebrate His resurrection. Kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. What's the meaning of this? Or is this just something that we do every year? Or He has a meaning? Of course He has a meaning. Everything that God said, He has a meaning. Amen. Semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan katakan memiliki tujuan, memiliki arti. Anak manusia seperti dikatakan di Matius 17 ayat 22 sampai 23, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Amin. Semuanya sudah dituliskan jauh sebelum Jesus mati di kayu salib sampai kebangkitannya yang hari ketiga. Everything already written. Long before He's crucified, long before He died at the cross, long before His resurrection from the dead. Selama 3 hari itu sesuatu terjadi. Between 3 days of when He is in the tomb, something happened. He went to Hades. Hades itu dunia orang mati. To take the keys of the death. He went there to take the keys of the dead. That's why death no longer have power over us. Amin. Makanya itu kematian dalam hal ini dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Amin. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena selama 3 hari itu Tuhan Yesus datang ke dunia orang mati mengambil kunci maut. Jadi maut tidak lagi berkuasa atas kita. We free from death. That's why when He resurrected, there is something that reversed by Jesus. He took back the authority that been stolen by our enemy. Amen. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan mengambil lagi otoritas dari iblis sehingga kita memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan. Amin. Amin, haleluya, semangat dong. Kita punya otoritas dari Tuhan yang luar biasa loh ini ya. Itu penting. Oke, kemudian bagaimana kita bisa menerima otoritas dari Tuhan? How we can receive the authority from God? Pastinya kita harus menerima Tuhan Yesus. Amin. I will explain first in Indonesian. Ayo kita sama-sama baca di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Kelihatan enggak? Kelihatan dari situ ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari
Allah. Amin. We're going to read in English. Okay, 1, 2, 3. But as many as receive him, to them he gave the right to become the children of God. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. Amen. Every believer born of God. Setiap dari kita anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima Tuhan, lahir dari Tuhan. When you born of God, you receive the authority from God. Amen. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita pun menerima otoritas yang sama yang Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Wow. Now we understand what our authority is. Amin. Kita itu berkuasa loh. Kita tuh memiliki otoritas loh. We must know that we have the authorities. Amin. Amin. Children of God can access, restore authority. Anak-anak Tuhan bisa mengakses, memiliki kuasa atas otoritas Tuhan Yesus. Sama, otoritasnya sama. Amin. Contohnya, kita tidak bisa memiliki hak atas misalnya suatu rumah. Kalau kita bukan pemegang sertifikatnya, betul ya? We cannot claim a house if we don't have the certificate of ownership of that property, right? Kita akan jadi orang yang melanggar hukum kalau kita bilang rumahnya Pak Santoso itu rumah saya. Kata Pak Santoso kayak enak misalnya seperti itu ya. Kok enak kamu klaim-klaim punyaku? Ya, nggak bisa. We cannot claim somebody else's property. It's not belong to us. But when we belong to Jesus, we can say, Jesus, I have the same authority as you because I am your children. Betul ya? Ini loh penting sekali. Memang baptisan bukan jalan keselamatan bagi kita, tapi iman percaya kita kepada Yesus. Baptisan is not the way of our salvation. It's like we legally belong to Jesus. Ya, our faith will save us. Our faith to Jesus Christ will save us. Amin. Tapi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menerima Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu kita ada baptisan di rumah kita, ya Pak. Haleluya, puji Tuhan. Beliau dari Donnybrook. Donnybrook itu jauh sekali, 3 jam dari Perth. Mereka pergi ke gereja kita yang sore. They came couple times, sometimes ya, ke gereja kita to afternoon church. 3 hours drive is not an easy drive. 3 hours itu lama loh, especially they have a little daughter with them. But you know what? They came to our afternoon church. They committed to our church, and then last week they asked to get baptized. Hallelujah. Puji Tuhan. And he picked his own name, Joshua. Ya, haleluya. Itu saya percaya adalah hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan pada dia ya. I give you this name. You are my Joshua. So every one of us here, they already get baptized. As a believer of Jesus Christ, we have the authority. Amen. Amin. Atas apa? Atas dosa. Jadi kita harusnya anak-anak Tuhan itu sudah tidak melakukan dosa atau kesalahan secara daging lagi. Ya, as a believer of Christ, we should win over the sin. We should able to say no. Go away. Cast it out. Amen. We have the authority of it. Amen. Amen. Ya, jadi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita memiliki hak untuk melakukan otoritas yang kita miliki. Amin. Sama dengan rock gereja kita di Bali. They use the authority to preach the gospel. That's why they send Pastor Santoso here. Ya,
untuk membuka gereja rock yang lain lagi. Dan I think so far we have 417 or 418 of rock church all around the world. Ya, itu tidak bisa dilakukan kalau para penatua kita, para leader kita di rock tidak memiliki urapan dari Tuhan. Amin. Nggak bisa. So the vision that they have from our leaders in Bali, they say like, okay, Santoso, you go to Perth. Oh, okay, Pak Denny misalnya yang di Hobart, you go to Hobart, you open rock there. So their anointing that coming from God, they transfer it to other people. Amen. Amin. Ya, jadi menjadi anak-anak Tuhan itu penting. Yang belum dibaptis, ayo segera dibaptis. If there is any one of you here that hasn't been baptized, please talk to Pastor Santoso and get baptized. Amen. Amen. Haleluya. Oke. Nah ini tadi Great Commission. Kita baca sebentar di Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. In English, go therefore make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Surely I am with you always, even to the end of the age. Amen. This is the Great Commission that our leaders give to Pastor Santoso. And this is the Great Commission for every one of us here, the children of God. Amen. Kita memiliki tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Amen. Amen. It's not only Pak Santoso have that. Every one of us here also have this Great Commission. Amen. Yang kedua, caranya agar kita bisa melakukan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. The second, that how we can do the authority that we have to do the Great Commission for God. Yang kedua adalah kerelaan untuk taat. We read in Indonesian first. Ulangan 13 ayat 14. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kau harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. In English, willing submission. Deuteronomy 13 verse 4. You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice. You shall serve Him and hold fast to Him. Amen. Amen. You shall walk after the Lord and fear Him and keep His commandment. To be able to receive or even use our authority, this is what we need to do. Without submission, you cannot do it. Ya. Tanpa ketaatan kita tidak akan bisa melakukan otoritas yang kita miliki. Kenapa? Lawan kata dari submission is rebellion. The opposite word of submission is rebellion. Dari taat, lawan katanya tidak taat. How we can use His authority if we not obey God? Cannot. Otherwise, the authority that you use is not the authority that God given you. I don't know whose authority that you've been using. Ya, Tuhan jelas-jelas dikatakan. And keep His commandment and obey His voice. You shall serve Him and hold fast to Him. He will go before you and behind you. Ya, ada lagu yang seperti itu ya. Bukan sekedar lagu loh itu. Itu dari firman Allah yang menyatakan bahwa you shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandment, and He shall serve Him always to the end of the time.
Amin. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita harus taat sama Tuhan. Gak bisa kalau enggak. The rebellion spirit at this time of the end of time is work really hard. So all the believer walk away bit by bit from God. Yeah, we have to be careful. Saat ini di Indonesia sedang rame di YouTube di mana-mana, bahkan beberapa pendeta besar sudah memberikan komentar tentang fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu Kristen progresif. Tentang Kristen progresif, kalau ada yang belum tahu, Kristen progresif itu apa? Mereka menyebut dirinya Kristen, tetapi dasar pengajarannya itu tidak sesuai dengan ayat firman Tuhan. Contohnya, example of what the progressive Christian teach to so many people. Everyone can get saved, can be saved and go to heaven if you do good. Setiap orang yang melakukan kebaikan bisa masuk surga. Sesuai dengan firman apa enggak? No, it's not according to the Bible. You have to receive Jesus first. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus dalam kehidupan kita? Kalau dengan berbuat baik saja kita bisa masuk ke surga. What's the difference? If we only do good, didn't receive Jesus as our Savior, as our Lord, but we can go to heaven. There is no difference between us, the believer, and the children of God with other people that don't believe to Jesus. So we have to read our Bible. That's why important. Because if you don't understand, you don't receive the Bible, you can misleading and understand that, oh, that's right. They're not right. You have to have Jesus in you. Kamu harus menjadi milik Tuhan dulu. Kemudian apa? Submit to God. It's really important. Gak bisa, apa bedanya? Just do good. Orang dunia juga do good kok. Ya, dia menolong orang, ya kan? Dia membantu, berbuat baik. Not enough. It's not enough. You have to receive God. You have to submit to His commandment. And God wants you to willingly obey Him. Amen. Tuhan tidak pernah memaksa dari kita untuk mentaati Tuhan. Karena Tuhan memberikan free will kepada setiap anak-anaknya. He gave us free will so we can choose. You want to obey God or you want to disobey God. You want to receive Him or you don't want to receive Him. It's your choice. But we know that every one of us here already chosen by God, created by God to do the Great Commission of God. Amen. Amen. We have the Great Commission. Kita mempunyai godly divine purpose in our life. Amen. Gak cuma berbuat baik, tidak. It's not enough. Amen. Jadi kalau masih ada ketidaktaatan dalam kehidupan kita, ayo sama-sama saat ini kita mulai taat sama Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak taat, kita tidak memiliki otoritas Tuhan dalam hidup kita. When we not obey God, we have no authority. We don't have God authority in us. Forget about it. Memang Tuhan Maha Pengasih, yes. Tuhan Maha Pengampun, iya. Tapi Tuhan juga bisa memakai gadanya untuk kita anak-anaknya, untuk mendisiplinkan kita anak-anaknya. Ya, makanya ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan itu masih mencintai mereka. Tuhan mengorbankan salah satu binatang untuk mengambil kulitnya sebagai menutup kemaluan Adam saat itu. Ya, that's how much God love every one of us. Even though He cast out Adam and Eve out from the Eden, He still covered them and sacrificed an animal for them. He said,
aku akan menyertai engkau. I will always be with you to the end of time, which is forever. Amen. Jadi ayo kita sama-sama, let's us together. Submit to Jesus. There is no other way. Because when you receive God, when you submit to God, you will receive His authority through the Holy Spirit that He will pouring every one of us here. Amin. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan akan memberikan otoritas kita kepada kita lewat Roh Kudus Tuhan. Makanya tadi dibilang apa? Baptize them. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Really, really important. Submit yourself. I cannot submit 100%. That's fine. But at least you have the willingness in your heart to start obey God. Amin. To start submitting to God. Mulai miliki. Step by step, that's okay. Tuhan melihat hati kita, betapa kita mau menuruti Tuhan. Itu yang penting bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Wow. So staying in Christ, submitting to Him and those He has given us as leaders, and following the leading of the Holy Spirit. Tadi Pak Arifin juga bilang, kita harus taat kepada pimpinan-pimpinan kita. Karena itu adalah pimpinan yang dipilih oleh Tuhan untuk kita. Dalam hal ini Pak Santoso. Apakah Pak Santoso tidak bisa berbuat salah? Bisalah. Pak Santoso juga manusia. Tapi gimana reaksi kita ketika kita mengetahui kalau Pak itu kayaknya enggak benar deh Pak. Talk to him. He is a human being also. He can make a mistake even though he is our leader. Talk to him. Pak, I'm sorry, excuse me Pak Santoso. You know how the way you talk to your father, right? He is our father, he is our leader. That's why we have to respect. If you still want to be in this church, you have to respect him. Yeah. Amen. Amen. Who is your leader? Di KM kita juga ada leader, betul? Respect them. Because they chosen by God for you. So you can grow spiritually. So you not easily swayed by the world or the wrong teaching. Amen. Siapapun yang Tuhan tempatkan baik di dalam KM kita sebagai kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani kita harus hormati. Karena beliau-beliau ini ditempatkan di atas kita agar supaya kita bisa lebih bertumbuh lagi. Rohani kita bisa bertumbuh lagi. They're not perfect. Of course they're not perfect. They're human. Pasti. Gak ada manusia yang perfect. Nobody perfect. But God said, respect them. Obey your authority above you. Amen. Amin. Haleluya. Makanya kenapa ketika Tuhan Yesus, orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kepada siapa aku harus membayar pajak? When the Pharisees asked Jesus, who should I pay my tax? Remember what Jesus said? To the government where you live. Which is He teach us the authority that you should obey. Tuhan Yesus berkata, bayar pajak kepada pemerintahan di mana kamu tinggal. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghormati otoritas di atas kita, which is government authority, where we live. Kita nggak bisa seenaknya aja nggak bayar pajak. Kalau kita nggak bayar pajak, kita nggak punya jalan yang bagus-bagus. Kita nggak punya rumah sakit yang bagus. Kita nggak punya pendidikan yang bagus. So many things that we would not have as a country if we don't want to pay tax. You would not enjoy riding your car with a smooth road. Betul ya? What happen if one road have a hole? Complain. Kok ada lubang sih? Ya. And we should be grateful here in this country, there is no corruption. Sorry to say, but that's the truth. Gak seperti tempat-tempat yang lain atau negara-negara yang lain yang mungkin korupsi itu luar biasa, malah korupsinya berjamaah.
yang mengikuti berita di Indonesia. Ya, berjamaah korupsinya, nggak cuma satu orang. Wow. Bagaimana kalau misalnya uang yang dikorupsi itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Alangkah luar biasanya, bukan? Ya. Tapi itulah dunia. Karena mereka tidak taat akan perintah Tuhan. They didn't obey God's commandment. They didn't obey what God want them to do. They only want for their own benefit. Mereka hanya mau untuk memperkaya diri mereka sendiri. They don't care about other people. Inilah orang-orang dunia sekarang ini tuh seperti itu. Mostly like that. Tapi saya percaya di sini tidak ada amin. I believe every one of you obey God. Amen. Amen. Haleluya. Yang ketiga, Yesus adalah sumber segala otoritas. Kita baca yuk 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Amen. We read in English. Jesus is the source of all authority. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in him, who is the head of all principality and power. Amen. So if it's not the same as God principality, say no. Reject it. Amen. Jadi kalau nggak sama dengan prinsip-prinsip Tuhan yang sudah kita ketahui, tolak. Jangan dengarkan. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan cukup, kita akan gampang terkecoh. Ya, because if not, we will say, oh yeah, that's true, which is not true. Ya, amin, amin. Seperti yang saya bilang tadi, sejak dari Kejadian sampai nanti penutupan di Wahyu, kita sudah mengerti bahwa Tuhan adalah memiliki segala otoritas. Ya, kita sudah tahu itu. Like I said, from the beginning of the creation to the end, God is the source of all the authority. We know that, yeah, already. Okay. And God's word is backed by His unlimited power to enforce the authority. And the same principle when He make God's word our words. Prinsipnya sama ketika Tuhan memberikan otoritas kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan menciptakan dengan perkataannya, dengan firman Tuhan. Dan kita pun memiliki kuasa atas perkataan. Perkataan siapa? Perkataan kita. Makanya ada perkataan apa? Hati-hati loh dengan yang kamu ucapkan, betul? Be mindful of what you say. There is a word saying that. Why? Because our words have a power. Our words have the authority. Amin. Jadi hati-hatilah dalam berkata-kata. Di Matius 21 ada cerita ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan pada sore hari dan beliau lapar. Tuhan melihat pohon ara. Tuhan berpikir, oh pasti pohon itu punya buah. Tuhan jalanlah ke situ, ya. Tuhan lihat, loh kok nggak ada buahnya? What God said. Tuhan mengutuk pohon ara itu. Sehingga seketika itu juga pohon itu mati. So God in Matthew 21, God was walking and He felt hungry. And he saw a fig tree. Yeah, he saw a fig tree. He thought that, oh, that tree must have a fruit that I can eat, because that time he was hungry. But then he close to that tree and he saw it that tree have no fruits at all. And he cursed the tree, and suddenly at that time that tree died off. See how powerful his word is? We have that same power.
Makanya kenapa ketika kita mengucapkan sesuatu pada suami kita, pada anak kita, saudara kita, semua orang, say something that encourage them, something that bring goodness of God in their life. Ketika kita menyatakan sesuatu pada anak kita, jangan mengutuki. Oh, anakku gak pinter. Oh, anakku kok gak pinter kayak anak yang lainnya. Stop doing it. Don't compare your children with other people's children. Amin. Percaya bahwa setiap daripada kita diciptakan spesial sama Tuhan, dengan rencananya Tuhan yang terbaik. Amin. Ada satu kesaksian yang pernah diceritakan ke saya. Jadi anaknya tuh autis. Autisnya tuh tingkatan, ada autis yang ringan, ada autis yang apa. Ini autisnya berat banget. Berat banget autisnya. That is somebody told me the testimony about her child, the son, that have very bad autism. She didn't say that to the son that, oh, you autis, you it's difficult for you, blah blah blah. No, she didn't say negative thing. Dia nggak mengatakan yang buruk-buruk kepada anak itu, tapi dia declarekan firman Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kamu. Aku percaya segala macam yang baik yang dia ucapkan. All the good thing that she prophesies upon her son. And you know what happened? He have an engineering degree and working in the mining at the moment. Praise the Lord. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. So believing in yourself for God believing you. Yes. Kalau kita punya suatu kesulitan dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, katakan, Tuhan, aku percaya Kau akan membantu aku untuk ini, untuk ini, untuk itu. Perkatakan sampai telingamu mendengar. Iman timbul dari pendengaran akan amin. Pakai itu, kita tahu firman-Nya, pakai. Deklarkan, katakan. Amin. And that's what I do. I declare my son in their room. Amen. I declare my family to God. Amen. Amen. Perkatakan. Sampai timbul imanmu, di situ Tuhan akan bekerja. Amin. Amin. Haleluya. Stay in Christ. Amin. Amin. Oke, yang keempat. Kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Ketika kita melakukan dengan taat, Tuhan disenangkan. Hati Tuhan itu senang kalau kita taat. We delight God when we obey Him, when we submit to Him. Amin. Amin. Kita baca yuk firman-Nya. 1 Korintus 10 ayat 31, 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Honor God. 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Put in your mind that everything that you do is for His glory, not for your own benefit, not for you to get famous, not for you to get, 10 million, 100 million subscriber, follower, whatever it is. No, for the glory of God. Amen. Bukan untuk tujuan kita pribadi, tapi untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau yang model-model setengah-setengah bayar, setengah-setengah bayar kayak saya ini nggak terlalu publicly do social media ya. Kita cuma private aja for family, for friends seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak muda, especially di Asia, country Asia tuh luar biasa banget, TikTok, Instagram apa aja itu ya. Itu bisa kita pakai sebagai platform untuk memuliakan Tuhan. We can use that to glorify God. Amen. Amin. Ya,
Banyak sekali yang saya lihat di Instagram atau saya nggak ngikutin TikTok tapi di Instagram itu saya lihat channel-channel Kristen yang memang followernya itu begitu banyak sampai berjuta-juta. Use it. Amen. This is the platform that God given for us, one of the platforms so we can glorify God through our life. Through what we put in our social media. Betul ya? Pakailah, ayo. For His glory. Not for our own benefit. For His glory. Amen. Amen. Honor God. Jesus honored God by willingly sacrifice Himself at the cross. Yesus yang 100% manusia tadi, seperti dikatakan oleh Pak Arifin, apakah dagingnya menolak waktu dia tahu dia akan disalibkan? Pastilah. Siapa dari kita yang mau melakukan kalau kita tahu ujung-ujungnya hidup kita akan seperti itu? Gak ada yang mau kan? Pasti gak ada yang mau lah. Tapi Tuhan itu loh turut. God obey. Jesus obey His Father. How about us? Bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Are we already pleasing God with our life? Atau malah kita menjadi seseorang yang memakai otoritas yang kita miliki itu untuk hal-hal yang buruk? Coba kita sekarang mulai bertanya. Ask ourselves, do I already pleasing God or not? Do I already become a good influence for His kingdom or not yet? Saya bilang not yet ya, karena kita masih punya kesempatan. I say not yet because we still have opportunity to glorify God. Atau kita sebagai pemegang otoritas malah membuat seseorang itu menjauh dari Tuhan. If that what you do, be careful. Saya katakan, karena Tuhan bilang penghukumanku akan jauh lebih berat. Be careful if we use our authorities for a bad things. Siapa yang tahu hukum tabur tuai? Pasti semua tahu ya, the sowing and the reaping law. What you sow is what you reap. Apa yang kau tanam itu yang kau tabur. Kalau kamu menabur kebencian, kalau kamu menabur hal yang tidak baik, melawan otoritas, stop it. If you spread a bad seeds, whatever it is, bad things against the government, against the authority that above you, stop. Maybe you're not afraid of the people, at least you're afraid of God's judgment. Ya, mungkin kita nggak peduli, I don't care apa kata orang. Tapi ingat, ada hukum Tuhan. At the end of the day, every one of us will be standing in front of God to be judged by God. Setiap daripada kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita tanam dalam kehidupan kita. So kalau kita menjadi batu sandungan, kalau kita membuat orang menjauh dari Tuhan, stop it. You're not against the people, you're not against your leader, you're against God. I say this because this is what God said. You're against me because they are my children, they are my people. Yeah. So be mindful who we associate our life with. Hati-hati dengan siapa kita berteman. Apakah kita semakin bertumbuh dalam kerohanian kita atau semakin kita menjauh dari Tuhan? Hati-hati. Ini tugas saya untuk menyampaikan because I am one of the leaders too. I have kebanyakan ibu-ibu, some moms under me that they want to grow spiritually.
I love seeing them grow. When I love seeing them grow, God love it too. Amen. And then at the end of my life, when I stand in front of God, I said, God, I did what you asked me to do. I have responsibility in front of God and receive His judgment. Amen. Amen. Jadi mari kita muliakan Tuhan lewat hidup kita. Let us glorify God through our life. Amen. Seorang polisi memiliki hak dan wewenang dan kuasa untuk bertindak secara hukum, bahkan memaksa orang untuk mematuhinya. Betul? Betul ya? A policeman have the right, have the authority to enforce the law. Because he have the authority, he is the policeman. Kalau misalnya Pak Santoso yang berdiri di tengah jalan stop traffic, mau nggak orang stop? Nggak mau. Is Pastor Santoso the one that standing in the middle of the road and stop the traffic? Is the traffic going to stop? Enggak. No. Because he has no authority. Yeah? So, now we understand that every one of us have the authority and have the right to do it according to His will. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. So we are the representative of Christ's kingdom again. Rock, representative of Christ's kingdom. Wakil-wakil kerajaan Allah setiap daripada kita. Mempunyai tujuan ilahi untuk menjadi wakilnya Tuhan di dunia ini selama kita masih hidup. Amin. In everything that you do, represent God, establish His peaceful righteousness, and accomplish His will through our life. Amin. Amin. Siap menerima otoritas Tuhan? Siap menjalankan otoritas Tuhan? Be ready to receive the authority and do His will? Amen. Hallelujah. Have a blessed Sunday. Hallelujah. Hallelujah.